Alhamdulillah alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا إخوان المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam situasi kondisi apapun, kita hendaknya dapat memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas setiap keadaan yang sedang kita alami, sehingga ucapan alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin tidak hanya menghiasi lisan kita, namun apapun yang sedang kita rasakan, artinya kita selalu mengagungkan, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ketika mendapatkan kemudahan, bukan hanya ketika mendapatkan rezeki, bukan hanya ketika mendapatkan kebahagiaan baru kita mengatakan alhamdulillah, tetapi saat kita sakit pun, saat kita mengalami hal yang tidak kita inginkan pun, kita selalu dapat memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian adanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kesyukuran kita terus membaja dalam diri, maka Allah pun berjanji akan menambahkan hal-hal baik, kenikmatan dalam hidup kita ini. Sebaliknya ketika kita kufur, na'udzubillahi min dzalik, inna azabi lasyadid, firman Allah, sungguh azabku sangatlah pedih. Untuk itu, mari dari hati yang paling dalam, ketulusan hati kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Yang kedua, selaku umat yang menyatakan cinta kepada baginda Rasulullah, manusia yang paling agung, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan solawat yang terus kita kumandangkan,
baik di dalam solat, di luar solat, saat apapun kita kumandangkan solawat. Solawat kita itu menjadi karcis untuk dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik semasa di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat kita akan mudah dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya khatib tidak lupa mengingatkan kepada diri khatib dan kepada sekalian jamaah akan pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaanlah derajat yang paling tinggi yang dimiliki seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan seseorang tidak dilihat dari status sosialnya, dari status sebagai makhluk, tetapi kemuliaan seseorang dalam pandangan Allah hanya dipandang dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepadanya. Apa itu takwa? Takwa artinya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah cegah kepada kita. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tengah kita laksanakan saat ini adalah melaksanakan ibadah salat Jumat. Sehingga Allah nyatakan dalam firman-Nya di surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila seruan panggilan azan telah dikumandangkan untuk menghadiri salat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka segeralah, berlarilah, bersailah. Sa'i ketika kita di Bukit Safa dan Marwah ada lampu hijau sebagai tanda kita disunnahkan untuk lari cepat, untuk berjalan cepat, bersegera penuhi panggilan Allah. Wazarul bai', firman Allah, tinggalkanlah transaksi jual beli. Betapa pentingnya menghadiri sholat Jumat sampai Allah katakan tinggalkan yang lainnya, termasuk jual beli yang membuat kita terlena dengan laba dan keuntungan yang besar pun saat itu Allah bilang tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, meninggalkan jual beli itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Tentunya kalimah in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, ini maksudnya adalah kita disuruh, dituntut oleh agama ini untuk terus belajar, mengaji, menuntut ilmu, agar kita tahu betapa Jumat itu sangat memberikan faedah yang luar biasa bagi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat. Bahwa ibadah kepada Allah adalah segalanya. Adapun dunia pasti akan mengikuti. Ketika akhirat sudah kita kejar, dunia pun akan ikut. Tapi ketika dunia kita kejar mati-matian, mimpi akhirat akan bisa mengikuti. Ibaratnya menanam padi, maka sudah pasti rumput akan ikut tumbuh. Tapi menanam rumput tidak akan pernah bisa menumbuhkan padi.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk itu ketakwaan hendaknya menjadi hal yang paling utama untuk kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita sudah dipuji oleh Allah, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghina kita. Sebaliknya, kalau Allah sudah menghinakan kita, tidak ada satu makhluk pun yang bisa memuliakan kita. Oleh karenanya, sekali lagi, fokus dan teruslah kita bersemangat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap niat, ucapan dan perbuatan kita. Qalbi, qauli dan fi'li kita sehari-hari tidak ada lain tujuan kita kecuali agar Allah ridho terhadap apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Hadirin, saat ini kita berada di tahun 1446 Hijriah. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, kita telah melewati yang namanya Yaumul Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Hari yang sangat bersejarah, hari di mana Allah mengabulkan doanya Nabi Ayub yang sudah diuji sakit belasan tahun lamanya. Hari berlabuhnya kapal Nabi Nuh saat diterjang banjir bah kala itu. Hari di mana Allah mengabulkan taubatnya Nabi Daud alaihi salam. Hari di mana Allah mengabulkan taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu, dan beberapa peristiwa lainnya. Dan kini kita masih berada di bulan yang haram, bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Ma ma'nal haram? Apa yang dimaksud dengan bulan-bulan haram? Karena dari 12 bulan yang ada dari Muharram sampai pada Zulhijjah itu, minha arba'atun hurum, 4 bulan dari 12 bulan itu Allah sebut sebagai ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Lalu apa arti haram tersebut? Annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wat ta'atu fiha aktsaru thawaban. Itulah diantara makna bulan haram, yaitu annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini asyaddu iqaban, sangat berat janji siksanya, sangat berat dosanya. Wat ta'atu fiha aktsaru thawaban, dan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalamnya diberikan pahala yang aktsaru thawaban, pahala yang besar, pahala yang banyak. Membaca Quran di bulan-bulan haram beda pahalanya dengan membaca Quran di luar bulan haram. Bersedekah di luar bulan haram, di luar bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah, 4 bulan haram tersebut, di luarnya beda pahalanya dengan amalan kita di bulan-bulan haram tersebut. Begitu juga amal-amal baik lainnya, pahalanya lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya dosa yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini, dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa di luar bulan-bulan haram ini. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, mumpung kita masih berada di bulan haram, bulan Muharram ini, mari manfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, harta benda, kesempatan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang sebagian
dari masyarakat kita, sebagian dari orang lain sudah Allah hentikan kesempatan hidupnya. Allah tidak berikan kesehatan hari ini, Allah tidak berikan harta hari ini, Allah tidak berikan kesempatan hari ini. Kita alhamdulillah, Allah masih beri kita kesehatan, Allah masih beri kita hidup, Allah masih beri kita harta, Allah masih beri kita kesempatan. Manfaatkanlah waktu saat ini untuk berbuat kebajikan, karena hari esok belum tentu akan kita jalani. Waktu dibagi tiga, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan waktu milik kita adalah waktu saat ini. Adapun 1 menit yang lalu adalah masa lalu kita. 1 jam yang akan datang masih gaib, belum tentu akan kita jalani. Maka waktu satu-satunya milik kita adalah waktu emas kita adalah waktu saat kita bernapas saat ini. Maka jadikanlah napas kita bermanfaat, jadikanlah sehat kita bermanfaat, jadikanlah harta kita bermanfaat, jadikanlah kesempatan kita bermanfaat, sehingga kita masuk dalam sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Niatnya, rencana-rencananya adalah rencana-rencana yang bermanfaat. Ucapannya, ucapan-ucapan yang bermanfaat. Perbuatannya, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Qalbi, qauli, fi'linya selalu mendatangkan manfaat, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, memperingati Hijratul Rasul di bulan Muharram ini, kita mengingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, pindah lokasi dakwah dari Mekah ke Madinah. Maka ma ma'nal hijrah, apa arti hijrah? Hijrah artinya pindah. Pindah dari situasi yang kurang menjadi situasi yang baik. Pindah dari tempat yang kurang mendukung ke tempat yang lebih mendukung. Pindah dari keadaan kita yang malas menjadi keadaan kita yang rajin. Pindah dari situasi kita yang tidak suka berjamaah menjadi suka berjamaah 5 waktu. Pindah dari kondisi kita yang pelit menjadi pribadi yang pemurah. Pindah dari situasi kita yang suka berpecah belah menjadi situasi bersatu padu, saling menguatkan untuk menegakkan syariat agama Islam di sisa hidup kita masing-masing. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan tentunya sisa waktu yang Allah amanahkan kepada kita, yang kita tidak tahu rahasia Allah, tinggal berapa hari kita hidup di dunia ini, berapa bulan, berapa tahun jatah hidup kita, menjadi PR dan tugas tanggung jawab kita adalah memperbaiki diri sejak saat ini sampai batas waktu yang Allah amanahkan kepada kita, yang kita sebut dengan ajal. Walikulli ummatin ajal, setiap umat, setiap diri memiliki batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, tidak akan pernah bisa untuk dimundurkan barang sedetik pun, dan tidak akan pernah bisa dimajukan barang sedetik pun. Malaikat Israel disiplin dengan perintahnya. Kapan Allah perintahkan ia mencabut nyawa kita, saat itulah kita akan meninggal dunia. Sekali lagi, semoga khutbah yang singkat ini dapat menjadi mau'izah hasanah bagi pribadi khatib dan bagi kita semua, untuk meniti sisa kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya.
Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh. Perbanyak istighfar di antara dua khutbah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina Mustafa wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu wahai orang beriman, berselawat salamlah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya rafi'ad darajat wa ya mu'tiyal mas'ulat warzuqna ya Allah khairid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amalu alladhi yuqarribuna ila hubbik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi asma'ina. Ya Allah, berkahilah pendengaran kami sehingga apa yang kami dengar dari ilmu yang disampaikan dapat kami pahami dan amalkan dalam kehidupan kami. Wa absarina, berkahilah penglihatan kami, apa yang kami pandang, apa yang kami lihat dalam kehidupan ini dapat menginspirasi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kami. Wa quwwatina, berkahilah tenaga kami ya Allah, apapun kami kerjakan dengan tenaga itu adalah hal-hal yang kau perintahkan, bukan hal yang kau larang ya Allah. Wa dzurriyyatina wa azwajina, berkahilah pasangan hidup kami ya Allah sehingga kami dapat saling mendukung untuk melakukan kebaikan di sisa hidup kami. Wa dzurriyyatina, berkahilah keturunan kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah sehingga mereka selalu dalam agamamu hingga maut datang menjemput.
Wa tub alaina ya Allah, terimalah taubat-taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan-kebaikan ya Allah di sisa hidup kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka. Hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa adkhilnal jannata, masukkan kami ke dalam surgamu bighairi hisab, ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti beribadah kepadamu ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattaru, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istaqimu wa'tadilu thumma sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إلا الله اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله.
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمن له حق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمن له حق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمن له حق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله 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 وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولأصحابنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمتنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين توفنا مسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين آمين ثم آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.